Danas bih volio s vama malo da razgovaram o pravima, prije svega o borbi za jednakost ljudi, ali i za nekim generalnim društvenim pravima koje svi mi danas imamo. Treba danas na neki način i da prikažemo da prava koja mi danas imamo, ljudi nisu uvijek imali kroz istoriju. Naime, sada kada bih krenuo čak i sa nekim primjerima, vidjeli biste da, na primjer, žene su kroz istoriju morale da se bore za različita prava, za pravo na glas, pravo na obrazovanje, pravo na sopstveno tijelo. Neke antiratne grupe, na primjer, kroz istoriju su se bukvalno borile da ne dođe do sukoba. Manjine su se borile, tačnije tražile su svoje pravo na ime i identitet i tako dalje i tako dalje. Suštinski ubijeđen sam da kada bih vam dao malo vremena i vi biste sada mogli isteći neka prava koja danas postoje, a možda u prošlosti nisu. Međutim, da bih lakše možda nas shodno tome i uveo u ovu temu, volio bih možda da počnem sa par pitanja, pa bi mi nekako najlakše bilo da počnem sa Milicom, pa da je pitam da li je ona svjesna možda nekog prava koje ona sada ima, a da, na primjer, njeni roditelji ili neki preci nisu imali i, na primjer, eto, shodno tome da mi kažeš koji bi to, na primjer, primjeri bili. Ja sada, za razliku od svoje bake, na primjer, imam više mogućnosti za školovanje i za posao. Mi svi generalno danas imamo veći pristup internetu i možemo slobodnije da izražavamo naše mišljenje. Milica nam negdje dala i šlagvort da nastavimo dalje. Naime, ono što bih ovdje istakao da i kada smo govorili o nekim drugim temama, vidjeli smo da je u stvari evoluciju neke određene promjene najbolje prikazati kroz istorijske izvore. Zašto? Zato što su istorijski izvori svjedočanstva jednog vremena. Ja sam danas izabrao 3 izvora koja smatram da će nam veoma ilustrativno prikazati kako su se određena prava razvijala kroz istoriju. Shodno tome počeo bih sa jednim ovako poprilično danas univerzalnim pravom koje, nažalost, ljudi u prošlosti nisu imali, a to je pravo glasa. Kao što rekoh, najbolji način da ovo opišemo jesu upravo istorijski izvori, a ja danas za vas sam izabrao jednu tabelu koja govori suštinski o razvoju, da kažem, prava na glas u različitim državama jugoistočne Evrope. Ema, volio bih da ti samo fokusiraš malo na ovu tabelu i da obratiš pažnju na neke određene detalje. Najprije, prije svega, obrati pažnju na pravo glasa za žene u različitim državama. Ono što možda možeš primijetiti odmah jeste da, na primjer, na prostoru Jugoslavije žene su dobile glas, pravo na glas odmah nakon Drugog svjetskog rata 1945. U Bugarskoj su to uslovno dobile 1938. a zatim konačno 1945. Ono što je možda nama svima zanimljivo jeste da je, na primjer, država kao što je Švajcarska dobila ta prava tek 1971. Tačnije, žene su u Švajcarskoj tek 1971. godine dobile pravo glasa. Shodno ovim podacima koje smo vidjeli i detaljima u samoj tabeli, htio bih da te pitam da li su žene suštinski u različitim državama izborile pravo na glas, da li su one to zaslužile ili možemo koristiti neku drugu terminologiju. I konkretno mi reci šta po tvojom mišljenju sve ovo znači. Žene su pravo glasa uspjeli izboriti kroz dugotrajne borbe, proteste i politički pritisak koji im nije bilo dobrovoljno dato i mislim da svaki čovjek treba da ima podjednaka prava samo zato što je čovjek. Prava nisu kroz istoriju bila jednaka, jer su društva bila zasnovana na moći, pa su privilegije imali muškarci i ljudi koji su bili politički važniji i prava su zavisila od religije, klase, obrazovanja, rase, religije. Odlično. Dakle, ovdje smo vidjeli na primjeru koji nam je Ema predočila da postoje neki različiti faktori koji su doveli do toga da su žene bile u mogućnosti da u različitim državama glasaju i vidimo da je taj proces bio relativno postepen, ali da i u različitim državama dolazilo do istog.
Super, to nam je, kao što rekao, negdje bio jedan prvi primjer, međutim sada sa pravo na glas ćemo se prebaciti na jednu drugu ravan i ponovno ćemo iskoristiti istorijske izvore. Konkretno za ovu sljedeću ćemo iskoristiti našu 5. knjigu u kojem imamo 2 veoma zanimljiva izvora. Naime, oni ponovo govore o određenim pravima, prije svega na pravo na ravnopravnost. Sada, ponovo ćemo povezati ovdje pravo na glas sa ovim drugim pravama, pa kada pogledamo malo detaljnije u ove izvore, vidjet ćemo da, na primjer, pravo na glas ne znači automatsku ravnopravnost. Na primjer, kada vidimo anketu Komiteta bugarskih žena iz 1975. godine, ona pokazuje da je 98 žena do 35 godina zaposleno, ali da su samo 6,25 njih bili sa visokim obrazovanjem. A na primjer 10,74% muškaraca su imali visoko obrazovanje u toj državi. Ono što je također simptomatično ovdje jeste da najveći dio žena radi u fabrici ili u kancelariji bez određene stručne kvalifikacije. Naš drugi primjer koji bih ja danas uzeo jeste primjer Bosne i Hercegovine, gdje možemo vidjeti na osnovu ovog izvora da je stopa nepismenosti poslije rata pala sa 44,9 u 1948. godini na 9,9 u 1991. Najveći dio nepismenih u stvari su bile žene, a posebno one koje su živjele na selu. Naravno, promjena nije došla preko noći, nego kroz 40 godina sistematskog rada. Kada uzmemo u obzir ova 2 primjera, sada bih volio da upitam nekog od vas, konkretno evo može Bane, da mi kaže šta znači imati pravo na obrazovanje, naročito ukoliko, na primjer, nemate koga da vas pošalje u školu ili ukoliko, recimo, živite negdje gdje ni škole nisu dostupne, i da li smatraš da je pravo isto što i mogućnost? Pravo na obrazovanje jeste osnovno ljudsko pravo gdje svaki učenik mora da ima besplatno i kvalitetno obrazovanje. Ako u nekim situacijama moramo da radimo kod kuće ili ne možemo da pohađamo školu, država u tim situacijama mora da zaštiti te učenike. Na osnovu ovoga što je Bane rekao, vidimo naravno da je i ovo jedan kompleksan proces i da treba puno raditi, na unapređenju prava. I sada negdje da zaokružim ovaj dio sa istorijskim izvorima, također bih volio da vas upoznam sa jednim istorijskim izvorom koji se vezuje za pravo žena na abortus. Daute, ovdje bih možda i tebe volio da uključim i da mi daš ti svoja promišljanja. Naime, pokazat ću ti sada i vidjet ćeš da imamo jedan izvor koji se vezuje za plakat grupe studenata u Atini iz 1985. godine. Ono što je zanimljivo reći da je u Grčkoj do 1985. godine abortus bio krivično djelo i kroz dugotrajnu borbu i kroz zakon koji je vlada donijela te godine dobrovoljni suštinski prekid trudnoće se dekriminalizuje. Dakle, od tog trenutka ženama biva dozvoljeno pravo na abortus. Mislim da ti ovaj upravo plakat može ti biti zanimljiv jer vidiš da na njemu stoji i ova parola naše tijelo pripada nama, sloboda abortusa i kontracepcije. Dakle, kao što vidiš, od tog trenutka pravo na pobačaj postaje u stvari mnogo drugačije, jer do tada nije bilo prosto medicinsko pitanje, jer je to bio i način da žene postanu subjekti svog života, a ne objekti državne ili crkvene odluke. Sada kada uzmemo u kontekst sve ovo što smo rekli, kada uzmemo naravno i ovaj istorijski izvor u obzir, možeš li mi reći šta suštinski ova parola znači i zbog čega smatraš da su feminističke grupe se naravno morale se boriti za ova prava i zašto su to morale govoriti naglas? Naše tijelo pripada nama, znači da svako ima pravo da odlučuje o svome tijelu i životu. Feminističke grupe su to govorile jer žene dugo nisu imale jednaka prava. Ok, Daute, hvala ti puno na ovom dijelu. U veoma kratkom odgovoru čini mi se da si poentirao na koji način je ovo konkretno pravo žena na abortus bilo značajno. Očigledno ne samo u Grčkoj, nego čini mi se i u drugim
državama Balkanskog poluostrva. I sada bih se prebacio, izabrao sam za danas još jedan izvor, a to je izvor koji se vezuje za antiratne inicijative na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90. godina. Andrija, volio bih ti možda da mi daš odgovor na sljedeće pitanje. Naime, ovdje ću se fokusirati na borbu žena u crnom, dakle žena koje su tokom 90. godine se protivile ratu. Žene u crnom suštinski su oktobra 1991. godine u Beogradu pokrenule protest koji je nosio naziv Žene u crnom protiv rata. Dakle, u tom proglasu koji su oni također objavile, one su tražile povratak vojnika sa fronta, ukidanje kazni za one koji su odbili mobilizaciju, potom prekid te neustavne mobilizacije koja je u tom periodu postojala u Srbiji. Sada, ono što je zanimljivo je da su oni bukvalno svake srijede stajale u znak protesta i to se dešavalo godinama. I oni su imali ovako veoma snažne parole i ja sam samo kroz ovaj istorijski izvor izvukao dio u kojem, kao što možeš vidjeti, piše: pomen svim žrtvama ovog rata, solidarnost sa svim pobunjenicima protiv rata, protest protiv svih militarista koji oružjem i riječju izazivaju mržnju i smrt. Kada pogledaš ovaj izvor, tačnije ovaj segment koji sam ti pokazao, možeš vidjeti da su suštinski oni povezali tri stvari. Najprije feministički pokret, zatim antiratni aktivizam i na kraju solidarnost sa žrtvama rata, bez obzira na njihovu nacionalnost, religiju i bilo drugu koju identitetsku specifičnost. To je suštinski bio oblik, da mogu slobodno reći, jedan nov društvenog poretka. Sada kada uzmemo sve u obzir, ja bih volio da te pitam kako ti pojmiš ovo, tačnije zašto su baš žene istupale protiv rata i da li smatraš da je možda njihov razlog mogao biti i da li u stvari i bio drugačiji od razloga koji su muškarci isticali? Mnoge su smatrale da rat donosi mržnju, patnju i nepravdu. I najčešće njihov razlog je bio povezan sa zaštitom njihove porodice i sa svakodnevnim životom. Sad, muškarci i žene su ipak imali jedan zajednički cilj, a to je da se rat zaustavi. Super, sjajno, hvala ti. Kao što smo primijetili, imali smo par primjera, čak i iz različitih istorijskih epoha, ali vidjeli smo da je poenta ista, borba za određena prava. Ono što bih ja na kraju samo ovdje još dodao i što nam uvijek mora biti na umu jeste da borba za prava nikada ne prestaje. Znači, ona ne zavisi nekada ni od istorijskih okolnosti, već veoma često zavisi od trenutnog momenta u kojem se čovjek nalazi i način na koji on funkcioniše, tako da i naša je u tom kontekstu dužnost da ukoliko primijetimo da se određena prava krše, da na neki način podignemo glas i pokušamo da to promijenimo.